السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سعيد بلقياكم في درس جديد على قناة معلم SVT. درس اليوم هو درس les volcans et leur relation avec la tectonique des plaques، البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Donc on va commencer avec une petite introduction. Le volcanisme est une manifestation de l'activité interne de la Terre. Il existe plusieurs milliers de volcans à la surface du globe. Mais heureusement, au cours d'une année, seul un certain nombre entrent en éruption. إذن البراكين هي تمظهر لمدى نشاط الكرة الأرضية، تبين بأن الكرة الأرضية في حالة نشاط. يوجد الآلاف من البراكين، ولكن لحسن الحظ ليست كل البراكين نشيطة، يعني أنه لا نلاحظ اندفاعات بركانية لجميع البراكين. هناك براكين نشيطة وتوجد براكين أخرى خامدة، يعني ليست في حالة نشاط. إذن كتساؤلات: quels sont les éléments d'un volcan? Quels sont les types d'éruptions volcaniques? Quelle est la relation entre la tectonique des plaques et les volcans? إذن ما هو البركان وما هي عناصر البركان؟ ما هي أنواع البراكين؟ وما علاقة البراكين بتكتونية الصفائح؟ إذن سنبدأ بداية بتعريف للبركان. La définition d'un volcan. اخترت لكم تعريفين. Un volcan est un relief généralement conique par lequel s'échappe le magma issu de l'intérieur de la Terre. البركان هو عبارة عن تضاريس غالبا لها شكل مخروطي. مصدر البركان هو اندفاع الصهارة التي مصدرها باطن الأرض. إذا تتشكل الصهارة في باطن الأرض، وعندما تصعد إلى سطح الأرض يسمى صعود الصهارة بالاندفاع البركاني. Donc un volcan est un relief généralement conique par lequel s'échappe le magma issu de l'intérieur de la Terre. وهنا سجلنا لو ماغما بلا مغاير لأننا سنتعرف عليها فيما بعد. ماذا نقصد ب le magma أو الصهارة؟ Les volcans ont généralement une forme conique qui se construit par l'empilement de coulées de lave. البركان قلنا له شكل غالبا مخروطي، يتكون نتيجة تجمع اللافا المتدفقة. إذن عندما تصعد الصهارة من باطن الأرض وتتدفق على السطح، ذاك التدفق باستمرار يؤدي إلى تجمع اللافا وتشكل البركان. نفس الأمر كتبت لكم اللافا بلون مغاير، لا لاف، لنشرحها فيما بعد. إذن ممكن أن نختار تعريفا من التعريفين ونقوم بحفظه. Un volcan est un relief généralement conique par lequel s'échappe le magma issu de l'intérieur de la Terre. Deuxièmement, les constituants d'un volcan. مكونات البركان. إذن سنحدد مكونات البركان من الأسفل في اتجاه الأعلى، من باطن الأرض في اتجاه سطح الأرض. Donc, de la profondeur vers la surface. Donc, dans la profondeur, on trouve ce qu'on appelle la chambre magmatique. الغرفة الصهارية. Donc, c'est la zone du stockage du magma. المكان الذي تخزن فيه الصهارة. Ensuite, la cheminée, المدخنة. Donc, ce sont des fissures عبارة عن كسور تصعد عبرها المagma. Donc, la cheminée. On distingue la cheminée principale et des cheminées secondaires. يعني هذه مدخنة رئيسية وهادو مدخنات ثانوية. Ensuite, cône volcanique، إذن مخروط بركاني. هذا عنصر ككل يسمى مخروط بركاني، cône volcanique. et cratère، فوهة. الفوهة تسمى cratère. Numéro 1, des bombes volcaniques، قذائف بركانية. وأخيرا numéro 5، la lave، اللافا. عندما تصعد الصهارة نحو سطح الأرض وتتدفق تسمى لافا، لا لاف. نعيد: chambre magmatique،
cheminée, cône volcanique, cratère, bombe volcanique et la lave. Très bien. Donc, le schéma, c'est un schéma d'un volcan type. مكونات أو رسم تخطيطي لمكونات بركان. هنا رسم مبسط كذلك. Donc, la chambre magmatique qui se trouve en profondeur, appelée aussi réservoir de magma, خزان صهاري. Cheminée principale, cheminée secondaire, cratère, cône volcanique, des bombes volcaniques et la lave. Troisièmement, l'origine du magma. Donc on va voir quelle est l'origine du magma. ما هو مصدر الصهارة. Donc sous des conditions de haute température et haute pression, les roches du manteau subissent une fusion partielle entraînant la formation du magma. في باطن الأرض قلنا بأن درجة الحرارة والضغط مرتفعين تحت تأثير sous des conditions de haute température et haute pression. تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة والضغط المرتفع، الصخور المشكلة للرداء تتعرض لانصهار جزيئي. Qu'elles subissent une fusion partielle. La fusion partielle, ça veut dire la transformation des roches de l'état solide à l'état liquide sous l'action de la température et la pression. الانصهار الجزئي هو تحول الصخور من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تحت تأثير الضغط ودرجة الحرارة. وعيد. La fusion partielle, c'est la transformation des roches de l'état solide à l'état liquide sous l'action de la température et la pression. Donc après la formation du magma, qui est un mélange de roches en fusion, des gaz et de vapeur d'eau, sa température peut atteindre 1200 degrés Celsius. Ce magma, elle remonte vers la surface, donc la mise en surface du magma. Cette remontée du magma est appelée éruption volcanique. سنشرح من خلال الرسم. Les roches qui constituent le manteau, الصخور التي تكون الرداء, elles subissent la fusion partielle. تتعرض للانصهار الجزئي. فتتشكل لنا الصهارة. Donc elle donne naissance au magma. Le magma, elle remonte vers la surface. Donc cette remontée du magma est appelée éruption volcanique. La mise en surface du magma est appelée éruption volcanique. صعود الصهارة نحو السطح تسمى بالاندفاع البركاني. عندما تصل الصهارة إلى السطح تتدفق، وعندما تتدفق تشكل لنا ما يسمى باللافا. Donc lorsque le magma arrive en surface, il est dégazé، تفقد الغازات وتشكل لنا ما يسمى باللافا، la lave. Donc la lave, c'est le magma dépourvu des gaz. اللافا هي الصهارة ناقص الغازات. Le magma moins les gaz. إذن عندما تصعد الصهارة إلى سطح الأرض تفقد الغازات وبالتالي كتولي كتسمى اللافا، لا لاف. type de volcan، أنواع البراكين. إذن لنميز بين أنواع البراكين سنعمل على الاشتغال على التمرين التالي. exercice intégré، تمرين مدمج. Le tableau ci-contre représente les caractéristiques responsables des différents types d'éruptions volcaniques. الجدول التالي يبين مختلف الخصائص المسؤولة عن اختلاف الاندفاعات البركانية. نلاحظ بداية la teneur en silice 50% pour le premier volcan et 70% pour le deuxième volcan. كمية السيليكا، السيليكا عبارة عن معدن يوجد في الصخور. كمية السيليكا في الصهارة المشكلة للبركان الأول هي 50%،
وكمية السيليكا في الصهارة المشكلة للبركان الثاني هي 70%. لا فيسكوزيتي دو لا لاف لزوجة اللافا، إذا سنميز هل اللافا لزجة أو مائعة. Est-ce qu'il est visqueuse ou bien fluide. Visqueuse ça veut dire qu'elle s'écoule avec difficulté، يعني أنها تنسكب بصعوبة. إذا كان شي عنصر كينسكب بصعوبة كنقولوا أنه لزج، بحال مثلا العسل. العسل ينسكب بصعوبة، نقول أن العسل لزج. il est visqueux. العكس هو fluide مائع، يعني il s'écoule aisément facilement، يعني أنه ينسكب بسهولة مثل الماء. الماء نقول مائع il est fluide. إذن هنا pour le premier volcan, donc vous observez clairement que la lave il s'écoule aisément, elle s'écoule facilement، تتدفق بسهولة ولمسافة طويلة. إذن نقول بأنه il est fluide. La lave dans le premier volcan est fluide. مائعة تنسكب بسهولة. Alors que pour le deuxième volcan, donc la lave il s'écoule avec difficulté ولمسافات قصيرة. نقول إذن أن اللافا في البركان الثاني لزجة، elle est visqueuse. Très bien. La longueur de la lave ou bien la longueur de la coulée de lave، مسافة تدفق اللافا. Pour le premier volcan, c'est une longue distance, alors que pour le deuxième volcan, c'est une courte distance. Pour la quantité de gaz soluble dans le magma et la vapeur d'eau, donc vous voyez clairement que la quantité de gaz dans ce volcan est très grande, alors qu'elle est faible dans le premier volcan. Donc quantité de gaz faible, quantité de gaz grande. L'explosivité, l'infigeria. Donc ici, l'explosivité elle est faible, donc c'est un volcan tranquille. Donc pour le deuxième image, explosivité grande, donc elle est violente. انفجارية عنيفة وهنا انفجارية ضعيفة. La hauteur de panache de cendre، علو أعمدة الرماد. هنا الرماد أو أعمدة الرماد عالية وهنا قصيرة. Donc elle est courte. Pour le deuxième volcan elle est haute. Type d'éruption، النوع اندفاع هنايا اندفاع انسكابي، donc c'est un volcan effusif, éruption effusive. Et ici c'est un volcan explosif, donc éruption explosive, بركان انفجاري. Then on distingue deux types de volcans, volcan explosif et volcan effusif. Exemple, donc c'est le volcan de la Vornaise. Ou pour le deuxième volcan, prenons par exemple Sainte-Hélène. La deuxième question, comparez les caractéristiques des deux types d'éruptions, puis établissez la relation entre la viscosité de la lave et sa teneur en silice. من خلال مقارنة البركانين معا سنربط العلاقة ما بين la teneur en silice et la viscosité. Donc ici, la teneur de silice elle est faible, la lave elle est fluide. Et dans le deuxième volcan, la teneur en silice est grande, donc la lave est visqueuse. Donc plus que la teneur en silice est grande, plus que la lave est visqueuse. Donc plus que la lave est riche en silice, plus qu'il est visqueuse. كلما كانت اللافا غنية بسيليكا كلما كانت لزجة. Plus que la lave est riche en silice, plus qu'elle est visqueuse. Trouvez les différences entre les deux types d'éruptions qui permettent de distinguer ces deux volcanismes. إذن ما هي العوامل التي تجعلنا نميز ما بين هاد البركانين أو تؤثر اختلاف البركانين؟ Premièrement, c'est la viscosité de la lave. Si la lave est fluide, le volcan sera effusif. Et si la lave est visqueuse, le volcan sera
explosif. Deuxièmement, la quantité de gaz. Si la quantité de gaz est faible, le volcan sera effusif. Et si la quantité de gaz est grande, le volcan sera explosif. Troisièmement, la quantité de vapeur d'eau. Donc si la quantité de vapeur d'eau est faible, le volcan sera effusif. Et l'inverse, si la quantité de gaz est grande, le volcan est explosif. C. Établissez la relation entre ces différences et l'éruption volcanique. Donc, si la lave est fluide et la quantité de gaz et de vapeur d'eau est faible, le volcan sera effusif. Et si la lave est visqueuse et la quantité de gaz et de vapeur d'eau est grande, le volcan sera explosif. Très bien. Donc, grand 2, la relation entre la tectonique des plaques et les volcans. Donc, tout d'abord, les volcans au niveau des zones de subduction, zones de convergence. سنتعرف على العلاقة ما بين البراكين وتكتونية الصفائح وسنبدأ بمناطق التمر les zones de subduction مناطق التقارب zones de convergence. Donc tout d'abord, exploiter le schéma ci-contre, indiquer comment le magma se forme-t-il à ce niveau. Donc comment le magma se forme-t-il كيف تتشكل الصهارة في هذه المناطق. Donc quand vous voyez, les deux plaques se rapprochent, la plaque continentale et la plaque océanique, ils se rapprochent. La plaque continentale plus dense, الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة, s'enfonce sous la plaque continentale. تنغرز تحت الصفيحة القارية. هذا الانغراز يؤدي إلى انصهار جزئي في رداء الصفيحة الراكبة يعني الصفيحة القارية. يعني هنا كتلاحظوا la fusion partielle du manteau et formation du magma. Donc, le magma se forme à partir de la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante. تتشكل الصهارة انطلاقا من الانصهار الجزئي للرداء أو لرداء الصفيحة الراكبة. هاد لا بلاك هادي، لأن هادي كتسمى الصفيحة الراكبة وهادي كتسمى الصفيحة المركوبة. دونك انصهار جزئي لرداء الصفيحة الراكبة. La fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante. Déterminez la nature de ce magma, justifiez votre réponse. Donc ce magma, est-ce qu'il est visqueux ou bien fluide? Donc quand vous voyez, ce volcan, c'est un volcan explosif. Donc le magma, très bien, c'est un magma visqueux. La deuxième chose, c'est que ce magma, est un magma hydraté. Il est riche en eau. Et on a dit que c'est le magma est riche en vapeur d'eau et en gaz, donc il va donner un volcan explosif. Donc le magma est visqueux car elle est riche en eau. C'est un magma hydraté. Quel est le devenir du magma? Donc ما هو مصير الصهارة? Le magma remonte vers la surface, donc il donne naissance à un volcan du type explosif. Le magma remonte vers la surface et donne naissance à un volcan de type explosif. Très bien. Résumé, la relation entre les mouvements des plaques et le volcanisme au niveau de la subduction. نربط العلاقة ما بين تكتونية الصفائح والبراكين في مناطق التمر. Donc, l'enfouissement de la plaque océanique dans l'insténosphère, انغراز الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية au niveau de zones de subduction في مناطق التمر, elle entraîne la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante. يسبب انصهار جزئي في رداء الصفيحة الراكبة. Cette fusion donne un magma qui monte vers la surface. هذا الانصهار يعطينا صهارة تصعد نحو السطح. Se forme d'éruption volcanique explosive على شكل اندفاع بركاني انفجاري. Les volcans au niveau de la dorsale océanique. Deuxièmement, البراكين في مناطق التروة المحيطية, les zones de divergence. مناطق
التباعد. Donc, comme vous voyez, lorsque les plaques s'écartent, cela entraîne la fusion partielle du manteau. Le magma formé, elle remonte vers la surface et elle donne naissance à des volcans du type effusif. Donc, dans les zones de divergence, on distingue des volcans effusifs, براكين انسكابية, des éruptions non violentes, اندفاعات غير قوية, contenant peu de gaz, تحتوي على كمية قليلة من الغازات وبخار الماء, et des coulées de lave fluide ولافا مائعة. إذن إلى هنا ينتهي درسنا لليوم، إلى درس مقبل إن شاء الله تعالى. دمتم في حفظ الله، موفقين.